ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Тамошобинони азиз, имрӯз мо булочка тайёр кардем. Намехе булочкаҳои калон калон чӣ хеле ки мебинен. Хостам камтар булочка тайёр кунам кӯдакода. Рецептш дар канали ма ҳастай, дар боло нигоҳ кунед агар канали забони русӣ катияй. Ҳамҷа да ҳамаша чанқа чиз дар кора чӣ хел кадагиам ҳамаш ҳастай. Ҳамда ҳар дафъа ма ака нишон наметим чӣ хел каданша. Просто ин дафъа вайша ма глоша дига кардам, калон калоншон кардам барои вақти бисёр нарава. Калон ҳам боша хай барои кӯдакоай. Дар бозор чӣ хеле ки медонем булочкара калон калон мекунанд, мадам хеле маъқулай. Ин дафъа ма калон калоншон кардам инам хел. Кӯдакода як чи ним чи пухта меистам дар хона ҳан чӣ хеле ки медонем садик намераванд, зиқан. Ягом чишон мепазӣ, кӯдакан хирсанд мешаванд, ҳамон қати авора мешаванд. Ҳамин духтарчам меояд қати ман оча чико кунем гуфта якта хамирчаш метавон бозӣ карда, нағма карда, вақташ хуш мешава. Ма тез тез мекунам ба мондагиша. Шумо чӣ кор бурдаен дӯстони азиз дар ин рӯзои карантин, дар ин рӯзои қин? Иншоалло ки ба наздикӣ ҳамаш тамом мешава, ҳамаш мегузара. Намехе ма ҳамаша печондам, камтар дам гирифт. Ин шоткаи ма камтар кушод шидаги як чизаш. Худо хоҳад камтар вай шава, тен шава, ҳама ҷо рафта чизои кухниро харидан дар кор. Дигар шотка ма намедонам кӯдакҳо куҷо кардана мезананд ки кӯдакдор ҳамин авҳолаш. Ҳама чиза мегиранд, бозӣ мекунанд. Ҳамин чизи кухни кӯдак дар кора интерес неай. Сарша намедонам куҷо да партофтиян ҳамин шоткачаша наёфтамша. Худо хоҳад камтар вай шава, рафта ҳама чиза айнавбо гирифта омадан дар кор. Дар таги листам орд кардам ма духтаро барое ки мечаспад листи ма безебай. Якта вай дорам, хеле силикони корг якта дорам. Силикони корг якта дорам, барои ҳамин якта порсияша да вай гирифтам, як листиша гӯем. И қашан инда дохтам. Ҳамин ордам кунам камтар намечаспа дар листам. Худо хоҳад бо яктай дигаам гирифтан дар кор. Ҳоли ин дафъа равем худо хоҳад якта шоткаву яктай дигаам хеле вай силикони корик насиб боша мегирем. Насиб бошад 23 меган моҳи шарифи рамазон медроя. Худо хоҳад ака ай вақте ки рӯзадор бошед чӣ хел бо ҳар рӯз пухту паз мекунӣ, ҳар рӯз як чи барои бегаҳа тайёр мекунӣ, хирсанд мешӣ, кай бегаҳ мешава гуфта. Иншоалло ки ягон идеои нағз, ягон чизои нағз барои ифтор шумода пешниҳод мекунем. Намехе духтаро ҳамаша ма тухма якта тухма қати шир аралаш кардам, болошон да шакидам, кунжит чошида пухтамшона ҳамашона ина пухтам. 3 донаи охирша вай кардам, шакар кардаму оли духовкада пухтеса. Ина бинед духтаро чӣ хел мулоимак, чӣ хел нағз. Тайёр кунед барои кӯдакотон, барои хонагиётон духтаро. ҳатман шумода маъқул мешава, аҳли оилатонда маъқул мешава. Шакарша бисёри бад наандозен ки падъёмаш бисёр намешавад духтаро. Барои ҳамин шумо булочкаотон ин хел ваздуш намеяд, барое ки шакарша бисёри бад меандозен. Намехе хай духтаро хушрӯ. ҳозир мо ака берун биромаданием. Мо инҷа духтаро омадем бо камтар сайргашт. Инҷа бинен. Инҷа ҳам хел замини холӣ меистодай, алаф вай мешидай. Нами хеле ҷамъ мекардиам барои гово. поёни замини мо намехе холӣ аю вай кардан дар кор. тоза кардан дар кор, алафҳои вай дарахтоша задан дар кор, хушк кардан дар кор. Ранги ҳамҷа мешава, ранги ҳамҷа тоза меша. ва метавонӣ ки замини калон нахудад сабзиву картошка ҳарчи барои бизнес корӣ. мо зиқ шидем, бо сайр гашт биромадем. Як ҳавои тоза тарафи лес. заминоя бинем кани инҷа чӣ хел кӯдакҳо камтар давида бозӣ кунанд. хонада зиқ шидан
ҳамда биромадем. камтар бо сайр гашт мекунем ва насиб боша хона мерем. ҳаво чӣ хел шамолай. оли офтоб буд. ис омадем офтоб як намоён меша бо офтоб меша медаром. ҳавора бинед чӣ хел. ҳамда камтар сайргашт када кӯдакоро охронем баъд хона мерем. инаи арчора бинед чӣ хел базеб. ранги арчаи ваяй искусствени меган ку магазини ҳам хели ай чӣ хел базеб. оли пеш хонада мешинонем а нозия. туда маъқула. خیر نازیه اوزی چیم چخورا نازیه پیش دادد رفت داو پیش دادد رفت پیش دادد ای او سرا پیش دادد رفت داو نه اینجا نراو داو پیش دادد های بیو بیو اینه بینین خیل ارچه خوش رو هزم در طرفای روسیه پرابلم نیست. اینا ببینید. هوا درختو غلطیدگی نوز. اینا ببینید. دادات کجا رفته ای؟ رفته اوسه. خواهیم کم ترسای گاش کده کودکو رو مونده کنیم. بعد خونه میریم نصیب. کجا میری؟ الاف ببینین الاف پرابلم نمیشه و آدمی گو میکدگیده. هم پشتی خونه های ما زمین های خالی نمی الاف را بینه قاق شده قوت به قوت خورفته. گو میگیری چند تا سر میتی نمی روز دراز انجا خورده چرده سیر میشه شام میبریشون خونه چیسته حیات توت وای میشه ده قشلاق ده میگذاره چیسته спокойно هم سر میخزید چویوتا میخری و گوتا میگیری میبروی دهقان میشیده چوپان میشی دهقان میشیده این قشلاق اینا میخواه وای طرف خانه ها اینجاش حالی آواش قاق نشیده برف و آو شدگیاش اینا میخواه کودکا بسیاری باید زیقی کدم براوردیمشون خانه نمیرم گفته گیره کدسته اینا دخترین نازیه چی گیره داری؟ خانه نمیری؟ همجا میستی؟ ها؟ همجا تده معقوله؟ کودکا عبیرون هیچی سرشوی ندارن توبه کدن دخترها ما اینجا خونه آمدیم ای کوچه چی خیلی که میدونین کوچه ده خیلی سرگشت کردیم ای کوچه آمدیم همسایه بر و برمون اینم خیلی چیزمون آورده داد اینجا ده کمتر مایده چویده کودکو ده شکلات توت خومی رنگ کدگی مندلی هم خیلی چیزا آورده دادو بعد هم خیلی بلوچکا کارتوشکا کتیه پرشکیه چیه هم خیلی چیزمون نمیخوریم راستی گپ آورده داده خیلی وای نکدم اگه نمیگیریم گفته نمیتونی گفته و گرفتم ای دستش اینم خیلی خیلی دختر امروزه خیلی ولاگی ما هم با آخر رسید دخترای خوش رو رحمت برای همتون برای دستگیری برای تماشا انشالله با دستگیری شما ما هر روز یک قدم پیش رفتیم ای همتون میندارم تا ولاگای آینده
در پناه خدا باشین. در کجای باشین خی همتان ده.